Kebakti nenda ibenakeun ibas gelar di bata bapa si jadikan jabu-jabu kalak sitek. Ibas gelar anakna Yesus Kristus sing kelengi krina jabundu. Rasi bas gelar kesah si badia sinampati kam jagai kebadian jabundu. Perkuah ate ras damai ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Ajarkanlah iman anakdu, persingetilah rusur. Subuk sangakam i rumah, entah sangakam ibas perdalanan. Subuk sangakam ngadi-ngadi, entah pe sangakam erdahin. Ulangan 6 ayat 7. Erpalaskan kata di bata endah, mari raduras kita rende. Ia kelia kaborang tua adiana nangiku dajare emalemu kursi masui lupa dilanjurukan lagu Tuhan si perkuah rebat terus suras dahin pasu Tuhan datang tua de malam-malam mengukur Emakana genduari sepaksana sidengkahkan me kata di bata siman ogenken rikutkan kitab sada Yohanes 3 ayat sada seh ayat 10. Sada Yohanes 3 ayat sada seh ayat 10 bagenda katana anak-anak di bata nahan kuga kelengna ate bapa man banta bagi belinna kekelengenna man banta sah maka kita igelari anak-anak di bata. Janganlah mau gelar saja, tapi tuhu-tuhu makita anak-anak di bata. Enda mesababna maka doni si jahat enda lanandai kita. Sabab doni lanandai di bata. O kam si ku kelengi kita enda genduari anak-anak di bata. Tapi kuga kita pagi langa ipetangkas man banta. Tapi sietah maka kenca pagi rah Kristus bali me kita ras ia. Sabab sidah me bagi si tuhu-tuhuna kalak si bagenda pengarapena nandangi Kristus. Ijagana bana gelah tetap bersih ibas dosa-dosa nari. Baliras Kristus pe bersih ibas dosa nari. Kalak si rebahan dosa ilanggar nape perintah di bata. Sabab dosa eme pe ngelanggar perintah di bata. Itahdu maka Kristus nggoreh kuduni endah guna ngangkat dosa manusia. Jana ia jinela dosa. Jadi krina kalak singgeluh. Ibas persadaan ras Kristus lanai terus karena rebahan dosa. Tapi si terus rebahan dosa langa idahna Kristus entah pe langa idahna langa itandaina ia. O anak-anakku, olah pelepas ICP mabai kam papa kalak si ngelakoken si ngena ati di bata
asalna ibas di batanari. Baliras Kristus pe asalna ibas di batanari. Tapi kalak si terus rebahan dosa, ia si kerajangan iblis kam. Sabab iblis erdosa mula narikin. Anak di bata reh kuduni indah, guna engkernepken pendahin iblis. Ise singgo jadi anak di bata, la iterus kena rebahan dosa. Sabab ia di bata lit ibas ia, janar kiteken di bata kap bapana. Lanai banci iterus kena rebahan dosa. Enda me lainna anak-anak di bata ras anak-anak iblis. Ise silang lakukan singena ate di bata, entah pelai kelengina seninana, ia labo anak di bata. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Senina turangi teruh kekalengan Tuhan, marilah raduras kitar toto guna kata di bata sisah man banta ibas pekan keluarga GBKP berngi si peduakan endah. Tuhan di bata si mada kegeluhun kami, reh kami ngadap man bandu, ibas kini teken pengatakan bujur, bagepe ibas keriahan ukur kami. Sebab tergejap tuhuman kami uga belina keleng atendu, uga kam jayam kegeluhan kami. Tuhan tekel kami, jabu-jabu kami kam sinapasa, jabu-jabu kami ikelengindu, lalit secara kebetulan lit kami ibas jabu, subuk selaku orang tua, bagepe selaku anak-anak kami, entah peri kuras kempu-kempu kami. Malam mati kami Tuhan sebab ekrina, bekas lias ras berkuah hatendu. Makana ibas paksa endate kami pelako neruskan, guna dengkehken katandu. Ngarapkel kami gelah kesah si badia singa jari kami. Subuk kemahendu sinahkan surah-surandu, bagi pekrina kami sindengkah kenca. Lah tuhu warah kata indah Tuhan, rebagesna penandai kami karena kam, rebagesna pe gini teken kami man bandu. Endam toto sembah ras pengarapan kami man bandu, isakan kami ibas Yesus Kristus, Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Senina turangi teruh kekelangan Tuhan kata di bata, sisa man banta ibas, berngi enda tape wari enda ibu warikutkan kitab, kuan-kuanan 24 ayat telu seh ayat pitu. Kuan-kuanan 24 ayat telu seh ayat pitu bagenda katana. Jabu si ipan teki erpalasken kepentaren ras pengertin, ijalit pemeteh, ijelit bilik-bilik kuh ras barang-barang si maharga ras mahuli. Kata pentar, kalak pentar lebihan asangken kalak megegah. Pentingan kap pemetah asangkan gegah, masih bahan kin lebih rencana si megermet ope denga kita lawas kubas peperangan. Rah buena kalak si mereken pedah, rabelina kemungkinan menang. Kepentaran meganjangsa guna i erti kalak longor. Lalit belas-belas kalak bodoh, tupung kalak melaskan perkara-perkara si penting. Senina tuharang itruh kekalangan Tuhan, mecuah-cuah man bantang krina. Uga beritandu belinkal pengarapan ta, ibas krina keadaan ta, tetap lid keriahan, lid kemalaman ate terlebih-lebih gegeh,
kepentaran guna ngalaken kerina situasi si jadi ibas kegeluhan ta genduari. Sedena turang iteruh ke kalangan Tuhan. Kata si sehman banta ibas berengi enda tapi ibas paksa enda bagi kainina ibas tema umum tah jabu si mahuli. Jabu si mahuli salah sada tanda-tandana makap ibas jabu lid kepentaran. Makana teman tapi ibas berengi enda ngata kenca jabu si dem kepentaran ras pengertiin. Adi mulihkan kita nginget karena kaisi itu token Raja Salomo. Kaisi ipindona mandi bata tupung Salomo jadi raja. Kelengkal ate di bata Salomo. Jana Salomo makap raja singgo ipadankan di bata arah bapana Daud nari. Tuhu Salomo gejapkan makana melalakal nge kekurangan na. Tuhu Salomo gejapkan makana lid kelemahanna. Makana tupung di bata ngerana man bana alunungkun. Oh anakku, oh raja atape oh Salomo. Kai atendu ku berikan man bandu. Kai nina Salomo ngalawi. Tuhan berikan man bangku kepentaran. Gelah aku ngasup ngep bangsandu si bage belina. Gelah ngasup aku ngaturkan bang sandu si bagenda belina. Sedena turang itu ke kelengan Tuhan. Mon baca kak kita rukur. Engkai makana labu ipindo Salomo. Berikan man bangku tentara sing bisa. Engkai makana lai katakan berikan man bangku kebayakan. Entape berikan man bangku gegeh. Gelah megegah aku entape bagi kita semal rusur toto. Berikan rezeki. Berikan kesehatan. Engkai makana labu si ipindo Salomo. Si ipindo na makap kepentaran. Pengertiin. Sabab itah na makana kai pesilit erta kuasa gegeh kerinana idatas makap kepentaran. Lalit gunana kebayakan adilah pentar make kenca. Lalit gunana gegeh ras kesehatan adilah pentar nggeluh ibas kesehatan ras nggeluh ibas gegeh si luar biasa. Lalit gunana yang kana tapi ibas kerina kekurangan mungkin kurang bayak, kurang kesehatan, kurang kekuasaan tapi adilit kepentaran igejap kena ije menggeluh si malam ate. Bagaimana meiturikan ibas kitab kuan-kuanan eda. Sebab memang kuan-kuanan isuratkan Raja Salomo. Makana ije na iturikan na jabu ipan teki erpalaskan kepentaran ras pengertiin. Ijalit pemetah ijelit bilik-bilik ras barang-barang si marga ras mahuli. Kata enda iturikan Raja Salomo. Kitab kuan-kuanan enda nurikan makana barang-barang si mahuli ni nandai labo berarti secara hurufiah. Labo berarti lit je emas, lit je berlian, lit je permata rasidebana. Tapi erti ibas kai si katakan nandai makap lit bilik-bilik si ras barang-barang si marga ras mahuli nina adilit ije pemetah. Adilit je kepentaran, adilit je pengertiin. Jadi artinya bahwa kai pebanci menghargai bas geluh tenda adi pentar kita ngukurisan. Kai pebanci jadi mengharga bagi emas ras permata ibas kegeluhan ta adi pentar kita make kenca. Entah pe mengartikan kebayakan ne pebanci jadi mahuli tuhu bayak tuhu belin gulana adi pentar kita guna kenca. Makana seterusnya bicaralah kabulit pe. Bicara kiti entah siti kal ngenca sili di bas kita pe adi pentar kita sisiti mbelin gunana maba keriahan raspe maba kemalaman ate. Makana nanam na luar biasa adilit pemetek ras kepentaran ibas kegeluhan ta. Nanam geluh enda sekal tabahna adilit kepentaran ras pengertiin ibas geluh ta.
Makanya seterusnya katakan nandai. Kalak si pentar lebihan asangken kalak megegeh. Pentingan ka pemetah asangken gegeh. Jadi jelas tuhu-tuhu katakan na. Pentingan pemetah. Pentingan kepentaran asang gegeh. Sebab dit bagi pepatah ngatakan ca. Mari kita melawan musuh bukan dengan otot, tapi dengan otak. Labo alu gegeh, tapi alu cara rukur. Kita ngelawan musuh bukan dengan gegeh, bukan dengan kekuatan, bukan dengan tenaga, tapi dengan otak, dengan akal. Alu kepentaran, alu pengertian. Ngasup kita kaipe persoalan bas kegelunenda, ngasup kita ngalah kenca. Baliras kedua hari ngerana kita. Mungkin labu piga kalak sing ngata kenca meriah kel geluh. Umumna kerina kalak ngerana makana genduari pak sasulit. Genduari pak salatih kel. Sebab pandemi COVID-10 siwah bicaran dubelang ngapelit pandemi enda. Ngom rusur kita mengeluh, rusur kita kelsehen tambah ka pandemi COVID-10 siwah ngom menam 2 tahun dekahna. Tentu melala ke dampak naku bas kegeluhan ta. Senina tulang itu ke kalangan Tuhan. Kalak pentar ngasup ia ngalakan pandemi enda. Kalak pentar ngasup ia ngalakan kerinana pandemi enda. La kesulitan na sing kuasai geluhna. La perbebenna erdandankan pandemi si mengkuasai si mengendalikan pesona. Tapi kepentaran enda mbabai ia ngasup ngalakan kerina keadaan. Mungkin susah kita. Kayak kesusahan ta. Mungkin pendahin tapi mungkin ada berwirausaha kita kedekah henda tari binaga kita kedekah henda. Mungkin saja kedekah henda melala lakona. Bicara labo pe kebutuhan pokok. Tapi erdandankan pandemi adalah naik kebutuhan pokok lanai bo WC nukursa. Lanai bo melala kala nukursa di kedekah henda mungkin banci. Sidat aset misalnya pendapatan kotor lah si katakan 10 juta antas ada juta sada wari enda masih saja pela nailit bahkan mungkin tinggal 100.000 atau lain sebagainya. Adik kidekah enda mungkin nuan-nuan kita contohna baci sidaya akan melala kala nukursan 2 hari go melala kala hemat dan kala nailit sen. Adik kidekah enda mungkin sinuan-sinuan tambulung gadung banci lako 100 ikat sadawari. Sekali enda mungkin tading 50 ikat nari atau mungkin 25 ikat nari ngencang. Dan kerina kalanggo hemat, kerina kalanggo nuan-nuan. Sebab dekah kelembar enda kita istirahat. Disuruh kita nuan-nuan. Kidekah enda mungkin kita banci. Erdaya Cina contohna. Cina ndai banci tapi 3 kilo. Banci lako sekali enda lanai sebab melala kalanggo nuan Cina i rumana. Rasi de banda. Kujah kita laos adik go bagenda keadaan. Ugah kita adik go bagenda situasi kita. Tetap kita stres. Tetap latih ukur ta. Lang. Kita harus pentar ngalakan keadaan enda kerinana. Kita harus erpemetah. Sialakan keadaan enda ru kepentaran sirah naibas Tuhan nari. Sebab kepentaran di bata. Pengertian sirah naibas Tuhan nari. Lah pernah kena COVID. Kepentaran dan pemetah sirah naibas di bata nari lah kena pandemi COVID-10 siwa. Tetap lit, tetap baru, tetap melala. Tetap lit man-brand kena man bantah. Tetap lit guna si pakai kenibas kegeluh ta. Kedua hari bermasalah kita mungkin karena anak-anak ta. Mungkin 2 hari go kami benakan onsite go ke aku sekolah anak-anak ta. Enda jadi pergumulan nadi kidekah henda haruskah kita ngajari iya rasi debana atau mungkin lit perbebenta ka. Ban kidekah henda anak ta rumah nari. Buka mungkin iya labu serius kel belajar. Labu iya tutus kel ngikuti daring. Tapi sekalian harus kaya ke sekolah mungkin saja. Penggo harus ia bergumul guna menghadapi cara belajar yang baru. Tapi kedua hari pas perpulungan. Gorusur kita laku gereja baca kanggo lane bosi ingat gereja. Gorusur sa kita lah perpulungan jabu-jabu mungkin lane bosi ingat perpulungan jabu-jabu. Go kasih ka biasa go katurah kisat tapi rasi debana enda krina tantangan. Senena turang iteruh ke kalangan Tuhan.
Ayat berikut nai kata kenandai makap kepentaran meganjangsa guna erti kalak longor. Lalit belas-belas kalak bodoh tupung kalak melaskan perkataan perkara si penting. Sini naturang itu kekalkan Tuhan. Makatap kita ngerana ulah tangkelikel. Ulah latih ukurndo. Mon lah terlalukan kita kata-kata indah. Perbangkailah kita pentar. Padahal si tuhuna endah kata-kata si penting nakel, si perlu nakelit bas geluhta. Tetaplah kita kini tekan ngalakan krina keadaan endah. Sindeskan krina man Tuhan bas Tuhan lit jalan keluar, lit ngekari jorena bageni na rusur kata dibatasi belaskan, entah pesi begiken. Tapi enterem kalak lah ngasup ngalokan sebab kailah pentar ia ngalokan kata Tapi adiman kala pentar tuhu-tuhu kata enda sekal belinna gunana, sekal pentingna ibas kegeluhanna. Senina turang ibas kekalangan Tuhan. Temanta jabu sidem kepentaran ras pengertiin. Ijanari sidar kepentaran ras pengertiin ibas ngalakan krina keadaan enda. Tentu ibas di batanari. Makana uga kita datkan kepentaran Adir lajar kita arah Raja Salomo tentu. Pindo nama Tuhan. Makanya si pertama si harus dilakukan ibas ngalakan krina tantangan kegeluhan, entah pekeriahan, entah kesusahan bentuk tantangan eda. Pidolah tetap kepentaran man Tuhan. Sebab ibas kepentaran eda ngasup kita menghadapi segala situasi. Sebab kepentaran eda bagi lanam meda nanamna. Bicara liit baban simberat dai laname si ban antara baban simberat ras takal tak tentu lah mesui takal tak jana menahang pesiakap guna babasan jujungsa edam kepentaran di bata dem aluk pentaran kepentaran di bata lah pernah bene lah pernah sakit lah pernah reh urakna makana marilah senina turang itu kekelengan Tuhan. Si pido rusur kegeras kepentaran di batanari. Alu rusur tutus negahkan katana. Tutus kita nembah man Tuhan. Si babai anak jabuntar sembah man Tuhan. Tutus kita ibas ngoge kata di bata. Tutus kita ertoto man Tuhan. Tentu kepentaran tetap reh ibas kegeluhan ta. Si pido man bana ketutusan ateista ibas nengkehken kata nape nambah-nambahi kepentaran ta. Makanya kita selaku orang tua, selaku nade jadi nade si pentar, selaku bapak pe jadi bapak si pentar, selaku anak-anak pe jadi anak-anak si pentar. Telah kita maka kepentar ngencang ngasup babai kegeluhan ta kusi mahuli. Labo gegah kel siman si jadi asam tanggeluh enda. Labo kebayakan jadi asam tanggeluh. Labo kesehatan si jadi asam tanggeluh. Labo kai bebas kita si jadi asam tanggeluh. Si jadi asam tanggeluh. Si tuhu-tuhu megegah emakap kepentaran. Bagepe pengertiin. Sama karena ngasup kita ngangkai. Kai erti si jadi ibas geluh ta. Pandemi COVID-10 siwah pe siangka kai ertina. Tuhan ibas kepentaran si mereka na di bata siangka kai erti pandemi enda. Pasti lid sebab kai pe si jera dari ibas dunia enda. Lalit si jadi secara kebetulan. Tapi Tuhan si ngatur kencang. Susah entah senang lid gunana. Bahaya entah musil lid gunana. Masalah ras lalit masalah lid gunana. Makana adilit pengerti nibas kita ngasup kita ngangkai kai erti kerinana. Bagi nina kata di bata ngatakan man bata kai si kubahan genduari ela yang kandu tapi pagi jadi tangkas man badu nina. Makana ibas senda yajuk kita gelah marilah bagi nandai ibas invokasio ajarkanlah eman anak-anak du persingetilah rusur subuk sanga kam i rumah tapi sanga kam ibas perdalanan subuk sanga kam ngadi-ngadin tapi sanga kam perdahin persingeti kata di bata
tutus karena bersembah, tutus negahkan kata di bata. Sebab bagi kaini na ibas ogen tandai, kita enda anak-anak di bata kerinana. Kita labo anak dunia enda, tapi kita anak di bata. Kita labo terjeng anak nande bapak tangan tapi kita pe anak di bata. Makana Athena bereken na ngaman banta kepentaran nae. Athena si pakaikan ma kepentaran na enda. Marilah si pakaikan. Sialaukan kepentaran. Ngeluhlah kita ibas kepentaran enda. Gelah kita rasa isi jabuta. Pentar ibas ngalahkan kerina keadaan. Si rebahan cama lemah teta meriah ukur tala kita stres. Lah putus asa lah bene ukur ta. Tapi keriahan ras kemalaman hati. Panci tuhu-tuhu. Jadi sekerajangan takrinana. Terpujilah gelar Tuhan arah kata singgo sidengkaken janah malamlah ateta. Sebab Tuhan mereken kepentaran manbanta krina. Ras gitar toto. Puji ribas katandu singgo idengkaken kami Tuhan malam kelate kami. Meriah kalukur kami sebab kamu go ngajari kami kai erti kepentaran. Tuhan kepentaran rebahan ca. Maka banci geluh kami tenang senang. Kai pesilit bas geluh kami adalah bolit gunana Tuhan adilah kami pentar. Maka najari kal kami rusur. Gelah ngasup kami ngayaki kepentaran repalaskan katandu. Tutus kami rasa isi jabu kami gunar sembah man Tuhan degahkan katandur totoman bandu. Bagepe ngelakukan surah-surandu. Jadikanlah kami rasa isi jabu kami jadi anak-anak dusi pentar. Enda mau pengharapan kami Tuhan. Sebab kepentaran enda nalukan krina kai pesili di basgluh enda. Termasuk perbebensi inanami kami. Bujur Tuhan bujur ibas katandu. Bahanlah kerina kami jadi anak-anak du si pentar. Sebab reh kami mindo ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Sedina turang ituruh kekelengan Tuhan. Marilah ibas pusuta simbages nari. Siakukan kini tekenta. Radukan krina kalak Kristen ibas krina paksa. Ras ingan idoni enda. Ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata. Bapa silar sibar kuasana. Sinepalangit ras duni. Aku tekman Yesus Kristus. Anakna si tonggal Tuhan ta. Si jaderah kesah si badia. Tubuh hidur si ngudang-udan nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen. Pateluarikan go keke bas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundul na arah kemuhun di bata. Bapa sila arsibar kuasana. Ijenari reh ma ia pagi. Ranakan singgeluh rasi inggo mate. Aku tekman kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina turang ituruh kekelangan Tuhan sepaksana. Sindeskan me persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Sebab belinkal kelang ate di bataman bata. Makana marilah sisakan persembahan ta. Erpalaskan kepentaran silid ibas kita. Si bereken di bata man banta kerinana. Jana tupung sindeskan persembahan ta. Rende kita ibas kitab dendenta. Si ibabai organis ras song liderta. Makana tupung kita sikap-sikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujurta. Marilah sidengkahkan kata di bata si jadi palas. Nina ngatakan bujur ema persembahan simpahagakan aku. Jana si patuh ngikutkan aku. Tentu ku kali ini. Ras kita rende. Katakan bujur mi kam krina sini jenda mandi
ibasana nae simregen lalapin karuna pamare. Senina turang ituruh kekalangan Tuhan. Kedua sepak sanar toto kita guna persembahan sekaligus kita kubas pertoton syafaata ras kita ertoto. Tuhan malam kalate kami iku hindu keperluan kegeluhan kami. Seibas paksenda banci dengai datkan kami kaisi mahuli sirana ibas kamnari. Bicara lit pesi kurang tekel kami Tuhan silit tuhu ibas kamnari dadankan perkuate indu. Emakana ibas paksa endah. Sadabagin gokai berikan kami man bandu. Mendokal kami Tuhan alau kendu persembahan kami. Lajari persembahan singgelu simrim ilil bele bendu. Ermulia gelar duarah persembahan endah. Bagepe nambahi keriahan kemalaman ate kami. Ibas kami geluh kami. Bagi singgoi berikan duman kami. Tuhan ergunalah persembahan endah. Guna nehidahin pelayanan si lakukan gereja andu. Subuk ibas perpulungan, runggun, kelasi seh ku tingkat sinodal. Endah mau pengarapan kami man bandu Tuhan. Emakan ibas paksa endah pe, ertoto kami man bandu. Kamlah simreken kepentaran si lipat ganda man kami kerinana. Ajari kami Tuhan gelah ngasup makaikan kegeluhan kami bagi singena atendu ibas kepentaran. Bicara kai pesi terjadi Tuhan lah kami kalsehan. Tapi tetap paguh kini tekan kami. Tetap kini tekan kami man bandu. Endah mau pengarapan kami kukam. Tuhan ajari kami. Gelah ibas ngalaken krina situasi kegeluhan kami. Kelang atendu tetap sing kuasai pusuh praten kami dengan sing ajari kami. Terkhusus peibas paksa endah tetap kami ertoto. Pepaguhi kamkel kini tekan kami Tuhan. Ajari indu kami gelah ngasup kami jadi anak ndu si setia. Anak ndu si tuhu ngasup bersembah man bandu. Si kini teken man bandu. Jabu-jabu kami pe jadi jabu si malang man Tuhan. Berikan kaman anak-anak kami pe kepentaran. Ibas yang menggapai masa depanna. Ibas mempersiapkan masa depanna kam Tuhan. Raduras kami selaku orang tua ulah tading kendu kami bas membimbing ngep mendampingi anak-anak kami. Tuhan jadikan anak kami pe jadi anak pentar. Ibas persekolahan na, ibas pertumbuhan na pe pasu-pasundu, ibas pendahin na pe kam Tuhan singa jarisa. Bagi pe ibas ia nimai teman geluh na pe kam sim pejupa kenca. Adi sindara midahin pe genduari Tuhan kam sim mereka dahin si pantas ya kapdu. Endah mau pengarapan kami. Iniskan kami pe pendahin kami kubas tandu. Berikan kami rezeki man kami Tuhan. Bagi pe berikan kami kesehatan man kami Tuhan. Jangan bahan lama karena ibas krina kaisi berikan duman kami subuh rezeki kesehatan gegeh anak-anak di tengah-tengah jabu kami teman kami krina endah Tuhan. Banci iidah kami sebagai pemeredu simbelin man kami. Pentar kami Tuhan. Makaikan krina pemerendu endah ibas kegeluhan kami. Tuhan ertoto pemak kami. Karena krina anak-anak andusi mungkin genduari lid ibas pinakitan. Entah pelid ibas perbeben. Entah pelid ibas persoalan sila terdungina seasa genduari. Tuhan mindokal kami man bandu. Pasu-pasundu temani du krina anak-anak duenda. Gelah ngasup yang ngidah. Makana Tuhan erkuasa mereka serpang pulah man bana. Bagi pertoto kami man bandu. Nandangi keluarga-keluarga orang tua kami singgo saitun pe. Pasu-pasu kami ya Tuhan ibas krina kekurangan. Ibas kegeluhan nakam singku hisa. Bagi pe keluarga-keluarga sila neka kuh jabuna. Tuhan kam teman si tuhu-tuhu. Makana kam sim pegegehi. Kam sim mereka tetap keriahan res kemalaman hati. Belah tetap mengasup yang ngidah uga belinda kelang hati induman bana. Makana pasu-pasu kam ia rasa isi jabu anak-anak pikrinana Tuhan. Bujur Tuhan tekal kami. Ibagi kendu pertoton kami. Sebab isahkan kami. Ibas Yesus Kristus. Tuhan dengan pematang geluh kami. Singgo ngajari kami ertoto ibas pertoton Tuhan. Ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelar rendu iped badi amin.
Rahmin kini rajandu, sehlamin pratendu ibas duni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas suwari senda enda. Alami salah kami, bagi nialami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Teruskanlah kegeluhandu. Janah alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata arsinal sal ibabondu. Jana melia satena ngenahan kam. Itatap di bata ku kam. Jana malam kal atendu ibahanna. Amin.